प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ गोटे हिंदू ब्राह्मण परिवार आसिचंती आ से कि प्रकार भावरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निज जीवन त्राणकर्ता भाव ग्रहण कले निहाती से विषय जानिबार आवश्यक रही। अनेक जन कहती जे छोट जातिर लोक माने ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने ग्रहण करुछंती। आम भारत वर्ष रे ब्राह्मण जातिटा सबुठारु उच्च जाति आ से कि प्रकार भावरे एई जाति रे रही प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निज जीवन त्राणकर्ता भाव ग्रहण कले यह आमे देखिबा। से प्रभु को मु धन्यवाद दिए आजिर एही कार्यक्रम भौणी को मु जीशुक नाम रे नमस्कार आ स्वागत ज्ञापन करुछि। दया करी आमर दर्शक मान को आपण कहिबे जे आपण कि प्रकार भावरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आपण जानिले जहा द्वारा कि अनेक भाई भौणी मानकर मध्य उपकार। सर्वप्रथमे मोर समस्त मोर प्रेम नमस्कार नमस्कार। तो मु गोटे मो ना होची सुलेखा दास आ मु गोटे ब्राह्मण परिवार आ मो नन्ना जेमिति करूथिले आमे मध्य तांको पछरे ही चलीथिलु आ से जेमिति पूजा करूथिले आमे सेमिति ही करूथिलु। प्रत्येक दिन सकाळ पाइला आमे धूप दीप करूथिलु करू 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 सेमिति चलीथिला मोर आ ए जो नडिया धूप आ फूल फल ए सब जिंसर बेसी हिंदू नीति नियम रे ए सब जिंस सबुठु बेसी प्रायोरिटी दिया जाए। जेतल मु देखिली आउ से हिंदू ये रु ही आसिली मो सासु घरे मते हिंदू परिवार ही थिला निष्ठिक आम ससुर भी निष्ठिक जने हिंदू लोक। आ जेतले मु मंदिर गली एठी मते मु मंदिर जाईची बहुत पूजा मध्य करिछि किंतु ताहा व्यर्थ। मु भाबिली एटा किछि लाभ नाही। जेतबेले मंदिर को गले सेठी गुटे नडिया आ गुटे फाळे घरे आ फूल से जेमिति दिया हेतबो से सेमिति ही सुखी जीवो सिना सी तार आउ गोटे मध उणा पड़ नथिबो। सेई जिंस ही मो मन रे बहुत रिएक्ट कला कि सत्य ईश्वर जने के गुटे अछंती तो द्वारा से जे सृष्टि कले जने सृष्टिकर्ता जने अछंती। तो मु ए कथा मो मन रे भाबी नेली। तो मु खोजिया को लागिली जे जीसु सत्य ईश्वर जने किए। जेतले मु निजे निजे प्रभु मते गोटे कथा कहिले आउ प्रभु तांको जीवन रे बहुत आम जीवन रे से साक्ष्य देकी मध्य काम कले। जेतेबेले मो स्वामी को गोटे गोली बाचिला जेतेबेले मो स्वामी को गोली बाचिला मो स्वामी जने आर्मी लोक थिले आउ से बहुत निष्ठिक हिंदू लोक थिले आउ से मते प्रथमे नै कि गले गुजरात। जेतेबेले गुजरात रे कि गले से चारिटा आर्मी लोक माने आगुर उठंती से चारिटा रे उठिकी तांकर से पूजा पाठ करती गाधा पाधा कर पूजा पाठ करती आ तांको रूम टा अलगा रुहे मो रूम टा अलगा रुहे। मु रांधिले तांको पसंद लागेनी खाइबा को मते तांको इच्छा लागेनी। आम दुई जन को भितरे बिल्कुल प्रेम रहिला नाही कोनसी हमर बहुत एबे मते मु जति भाबिबी से दिन गुडा मो आखिर बहुत लुह आसे काहेकि ना से मते भलो पैकी बाहर नांती किंतु मो घरु मु भलो रे मो माँ बापा मते देइछंती तो मते भारी कष्ट हैला। आउ एबे भी मते बहुत लुह आसे से जिंस गुडा भाबिले मने मान को भाबे स्वामी स्त्री बहुत प्रेम रे रुंती हम मान को जीवन रे काहे सिंधी होउची। मु जदी नाश्ता बनेबी तांको भलो लागेनी खाइबा को मते इच्छा हुएनी आ से मंदिर को जाती मंदिर परेड बोली हुए जेडी आर्मी रे आ सेठी मध्ये से पूरा पिला छ देखिबेनी किछि देखिबेनी से तांको पूजा रे लागिथिबे। एमिते एई बहुत दिन बीती गला तापरे आसी आमे आसिलम सासुगर को एठी आसिला परे मु एबे आपण माने कहउथि गुटे कुआटा में खोलिलु से कुआ होची मोर प्रकृत प्रभु जीशुंकर जोडा कि प्रभु मो जीवन मध्य रे काम कले। से जो पत्थरिया जगह रे जोटा पानी बाहला मो स्वामी कहले एई पत्थर जगह रे जे पानी बाहरिबो तेबे जानिबो मु जीशु ख्रीष्ट जे सत्य नाले मु केबे नुह कहले। से जेतले पानी बाहला सेतेबेले से एठी मधे किछि कहलेनी किंतु गला परे से बरहमपुर कहले जे आज तमे चर्च जाओ। ता पूर्वर से मते कहिथिले जे जदि चर्च जीबू जानिथिबी ताले मु तोर बेक काट देबी काहे आर्मी लोक माने बहुत रागी जाती। तो मु तांको बहुत डरुथिली अब सम्मान मते करूथिली मु तांको। तो सिंधी हे कि
ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୀବନରେ କାମ ହେଲେ କଲେ। ସେ କୂଅରୁ ପାଣିଟା କେମିତି ବାହାରିଲା? ଆପଣ କଣ କଲେ ଯେ ପାଣିଟା କୂଅରୁ ବାହାରିଲା? ବୋଲେ ନାଇଁ, ଏତେ ପଥରିଆ ଜାଗାରୁ ପାଣି କେମିତି ବାହାରିଲା? ଖୋଳିଲେ ସେମାନେ, ହଁ ଯୋଉମାନେ କୂଅ ଖୋଳାଳି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖୋଳିଲେ, ହୁଁ, ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ 47 ଫୁଟ ସେମାନେ ଖୋଳିଲେ, ହଁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଇଲାକା, ଏଠି ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଥର ଅଛି ସାଇଡ ମାନଙ୍କରେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡରେ ଯିବା ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ କଣ ପାଗଳଟା ନା କଣ ଏଇଠି କୂଅ ଖୋଳୁଛି, ହୁଁ, ଏଠି ପଥରିଆ ଜାଗାଟା, ଏଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରିବନି। ହୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ପଥରରେ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ Praise ପାଣି God, ବାହାର କଲେ। praise God. ଆଉ ଏତେ ବଡ, ଆଉ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେ କହିଲେ ନା ମତେ କୌଣସି ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଜୟ ମାତା ଦି ମତେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ବହୁତ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଆସିଲା, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଇଠିକି ହେଲା, ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତମ ବାପ ଘରେ, ତମ ଘରଟା କାହିଁକି ପୋଡେଇ ଦେଲେ? ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ବେକ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ବି ଜଣେ ଆର୍ମି ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି पास्टर जी एमित एमित ऐसा ऐसा है, तो इतना कुछ करने के बाद फिर वापस ऐसे जा रहे हैं कि वो मुझे ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। तापरे से वाक्य काढ़ी 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 तांको बुझेले। तापरे प्रभु तांको जीवन रे काम कले। सेई समय सेई मासरे गोटे आर्मी रे गोटे फंक्शन हुए, जोटा दिवाली, सेई समय मो भौणीकर बाहा, सेटा गोटे बहुत बड़ साक्ष्य। सेइथिबे मो स्वामीकर जीवन बहुत बदलिला। आ मो जीवन रे मते डेवलपमेंट बहुत साक्ष्य मो जीवन रे। जेतले आमे मो भौणी को गोटे टीवी देबार थिला, से समय टीवी गोटे गोटे 10,000 होतिला, तो आमे 10 टंका गोटे ये करथिलु, कोन सेटा लॉटरी। बहुत लोक माने पूरा ब्रिगेड रो लोक माने सेठ थिले। सेते बेलକୁ से सेठी मो स्वामी ठिया है कि पड़िया भितर प्रार्थना करले, हे प्रभु ए लास्ट नंबर जेटा फुटिबो ए टीवी मो नाम रे फुटू। से नंबर भी बायहाट हो जाइतिला। से नंबर को से कहिकी से प्रार्थना करुथिले। आउ कमांडर मैम साहब आसिकी सेटा सब जाक घांटिले, घांटी कहले आज का विजेता कौन हो सकता है। से कहला बेलକୁ से नाटा उठिला, हमको छाती रे खाली धड़धड़ हेकी से जगह जाकि से टीवी टाको से नेकी आसिले। तांकर आउरी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग आसिला कि जीसु होचंती सत्य। एमिति गोटे गोटे जीवन आम मानक मध्यरे बहुत हेची। आ प्रभु बहुत बड़ मिराकल आम जीवन रे करिसती। आम स्वामी पूरा संपूर्ण बहुत स्ट्रांग विश्वास। आउ से ब्रह्मपुर मध्य से प्रेयर हॉल मध्य करदेले। आउ आज से कहउछंती मु आगुरु काहेकि जीसु को जानिली नाही। ए कथा से कहउछंती सेई जीवनटा मानको बहुत खुशी लागुची, बहुत आनंद रे माने अछु। सेई जीसु जे सत्य ईश्वर। आ मु एतिकी नुह मु खाली परित्राण पाइली ताहा नुह, मु ब्रह्मपुर रे प्रत्येक गली गली मोर स्कूटी धरिकी मु जीसुଙ୍କର सुसमाचार प्रचार करछि। प्रत्येक जगह जे बहुत दूर दूर जगह को सेथिबा मु जीसुଙ୍କ कथा न कहिकी मोर प्रिय माने मु केबे रहि परिबि नाही। कारण जीसु होचंती जणे मात्र उद्धारकर्ता। से होचंती जीसु ख्रीष्ट। से कोनसी नडिया कदली रे संतुष्ट हेबे नाही। से सर्वशक्तिमान हेइथिबारु से आमानकु उद्धार कले। पृथ्वी रे तो आशीर्वाद करिबे करिबे, स्वर्ग रे से आमानकु समस्त विषय देबे। आउ से आमानकु से मुकुट देई तांकर पाखरे से बसेबे। आ मरि गले मध्य आमे ताहांक सहित जीवित अटु। हालेलुया। आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ନା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ବହୁତ କିଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ପାଇଛି। ହୁଁ। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶାଶ 7 ବର୍ଷ ନିନ୍ଦା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଛାଡିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ପୂଜାରେ ମୋର କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ମାଡପିଟା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭିତରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୋ ଯୀଶୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳି ଦେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିବି? ଚାहे ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିବିନି। କାରଣ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ
କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଇଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ରହିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଦେଲା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଗଲା ଟିକେ ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ। ମତେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ହେଲେ ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ, ଟଙ୍କା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ କଥା ମତେ ବି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମେ ବହୁତ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାର ଶାଶୁଘର ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ, ଆମ ବାପ ଘର ପରିବାର ବହୁତ ଡେଭଲପ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇଲୁନି। ଏଇ ଜୀବନଟା ହଉଛି ମୋର ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥାଇକି ଆମେ ଅଭାବରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆମେ ଏତେ ଧନବାନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ ଏଇଟା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ କଥା ନେଇକି ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ ସେ ଏସପି ହଉ ୟା ଡିଏସପି ହଉ, ମୁଁ ଡିଏସପି ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଭୟଭୀତ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ କଥା ଆମେ କହିଛୁ। ପାପ କ୍ଷମା ମିଳୁଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳୁଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। କାରଣ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଳର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି କଲେ, ଆଉ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ এই জীবন্ত ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାମ କରୁଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଆଣୁଛ। ଯୋଉମାନେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣୁଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଶୁଣିବା। ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।